Renata, game to decision. O bawar main event bakbakan between Team Cebu City versus Team Consolacion. Grabe ha. Bugatag mga tirada. Ay, 1-0 na in favor of Team Consolacion. Here comes Tonton Parados. This bakbakan right here at Taytayan Tagunol, Kugon Pardo, Cebu City is sponsored by Kap Hariiran and Kap Nobi Abilia Cabatino. Organized by Boss John Peter Pantonyal and under the promotion of Bulabog Bay. Ang ato ang mga sponsors. Yawan tres. Igualis ono. Ball position sa Team Cebu City. Service Mr. Explosive Jobert Marcinas. Ay, Tony. Jobert countering the shots of Team Consolacion. Grabe, Idol Jobert. Ay, lumalaban talaga ng sabayan. 2-1 na in favor of Team Cebu City. Tony, Tokpo ni Saddam. Ay, hamaga. Out ball. Overcook ang push shot ni Saddam Forever. Ball position sa Team Consolacion. 2-1 ha. Kini para igualis ni. Servisyo to Tony. Out ball. Side out. 2-1. Side out ha. Side out. Servisyo Jason, the pride of Bulaon. Tonton. Hibilunin shot. Throw by Jobert Marcinas. Netmag ang second shot. Side out bola sa Team Consolacion. Shout out ni Papart ni Reclas Arteo, Manuel Isertraya. Shout out Boss Charlie Meldan o ni Boss Charlie Intervention. Shout out ni Don Cordiniera. Shout out ni Idol Jason Insilia dia sa Dalagita o ni Sir Jonathan Arquion. Shout out. Ayay! Overhead. Ayay! Gitagakan Jason. Kamang-kamang ang depinsang Jason. 2-1 lang gyapon na itong score in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3. Ang makadaog ni mao na ma-champion sa atong bakbakan diri sa Taytayan Tagunol. Mirakrak na ang team. Agay, gito po ng sintro. Gikaot ni Tonton. Mada. Side out. 2-1 lang yapon na to score ha. Na jump pack atong korte ni Taytayan Tagunol. Kugon Pardo, Cebu City. 3-1 na score. 3-1 na. 2-point lead sa Team Cebu City. Na jump pack na. Pertim punuas mga tao diri. Na galibot na dara. Agay! Puntos na sad sa Team Cebu City. 4-1 na. 4-1. Servisyo para 5. 5-1 na. 5-1. Wana mirali ang servisyo ni Idol Jobert Marcinas. Servisyo Jobert. Ay, Jimboy. Jimboy again. Answer by Jobert. Tuara. Agay! Makuha ni Tony. Change court. Size pila no? Size on. 5 puntos kamangan sa Cebu City. Ito, servisyo ngayon Jobert Marcinas. Saddam, namato na. Tuara. Tony. Agay, tok mo ni Saddam. Counter ni Tony. Grabe Tony. Out ball ang Team Cebu City. Size on lang yapon. Ball position sa Team Consolacion. Here comes Tony to serve. Jimboy. Win. 2 size. 4 na lang ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating decision game 3. Servisyo Tony. Agay, netbag. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason the Pride of Bulaon. Agay ton. Win. City dos. Change position si Tony o si Tonton. Agay! Good item! Delivered by Jason. 8-2. Servisyo Jason para no ibinani. Lubog yata agay.
Ibilo din sa throne by Idol Jobert. Bag! Grabe ba tao? Gimasak yan na. Nagulata na. Ginawang pansin bag ni Idol. Pumabit pa. Ang tira sumabit. Ganda ng mga tirada ni Idol Jobert. Ang lupit. Ano? 8-2 lang yapon na to score ha. 8-2. Grabe. Hiyawan yung mga tao sa tira ni Idol Jobert. Jimboy. Para. Wide. 8-3 ang score. 8-3 na. 8-3 ha. Kini servisyo Jimboy. Agay, kuha. Tuara. To shot combination Tonton. Kuha pa. Jason. Wala. Lipat-lipat na dua. Jobert. Namuna na san. Gibala na stirador ang mga bola Jobert. Tuara. Idol. Grabe ang bola. Napagiti sa Idol Jobert. Sa ginawa niya. Nako. Lakas. Ang lulupit. 8-3 ang score. Grabe. Tara. Out ball. Luis 3 ang score. Noy Beatriz na. Kini para Gis sa Team Cebu City. Point. Gis 3. Binaon ng buhay ang Team Konsolasyon sa Game 3. Ito, servisyo sa forever na game breaker. Nako, sumabit. 11 para daw na, para champion na sa atong bakbakan dire sa Taytayan Tagunol. Ang Team Cebu City, servisyo sa dam. Overhead, answer by Jimboy. Gikaw to Jobert. Ay, tuara. Game ball na, daog na. May champion na ang Team Cebu City sa atong bakbakan dire sa Taytayan Tagunol. Congrats, Jobert. Sa dam, Jason.